विजु जनता दल गोटे समय ओडिशार गणतांत्रिक आंदोलन गोटे मुख्य राजनैतिक संगठन होता जार पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी थिला जार स्टेट एग्जीक्यूटिव थिला वर्तमान आप देखिथिबे निर्वाचन रे साधारणतः पार्लियामेंटरी बोर्ड ही से दलर प्रार्थी किए हम एक कथा स्थिर करे आपण जदि विजु जनता दलर पुराणा लोकों को भी जदि पचारे से भी कही पारिबे नहीं जे विजु जनता दलर पार्लियामेंटरी बोर्ड रे किए अछंती तांकर बैठक हला कि नहीं आ बैठक रे कौन निष्पत्ति हला एवं से निष्पत्ति से जो पार्लियामेंटरी बोर्ड रो निष्पत्ति एटा कार्यकारी होउछि कि नहीं विगत दिन आम देखिलु ओडिशार कैबिनेट मीटिंग कैबिनेट बसुछि कि नहीं कैबिनेट मंत्री पाखरे आगुरु से चिठा पहुंचुछि कि नहीं कैबिनेट मंत्री माने पार्टिसिपेशन करूचंती कि नहीं कैबिनेट निष्पत्ति ही होउछि माने सारा राज्यवासी पाखरे वर्तमान प्रश्न छिड़ा जे तांकर आभिमुख्य एवं तांकर जो भावावेग बा तांकर जो फैसला माने तांकर जहाँ आवश्यकता से वास्तव में पूर्ति कोठी बंधा पड़ी से कोठी बंधा पड़ी वर्तमान केवल 2 जन देखा जाउछंती वीडियो रे दीटी लोक देखा जाउछंती काली एक कथा आमे आपन सामने उपस्थापित करथिलु ये जो आजिका तारीख रे टेंडर हो नहीं उपरु नहीं तल पर्यंत उपरु नहीं तल पर्यंत खाली पीसी चली खाली भ्रष्टाचार चली गोटे चारिआडे गोटे माफिया राज चली माने एक कथा बाहर आसुआ लोक भी अनुभव करिपारुछि जे ओडिसा रे कोन चली ए जो अवस्था एथुरु मुक्ति पाई एथुरु ओडिसा को मुकळेया पाई भारतीय जनता पार्टी ओडिसार जनसाधारण को ओडिसार भोटर मानक निवेदन करने को चाहूँ जे ये परिस्थिति ओडिसा मुकलिवा दरकार ताहले ही विकसित ओडिसा गठन करने संभव आउ एटा ही होची मोदी ग्यारंटी जे जोठी गणतांत्रिक व्यवस्था अटकी जाउची जोठी ओडिसार विकास प्रसंग अटकी जाउची ताकू गतिशील करने ही होची मोदी ग्यारंटी एठिकार सरकार एठिकार राजनीतिक माने मुख्य राजनीतिक दल लोकों को विभ्रांत करुचे लोकों को विभ्रांत विविध क्षेत्र में करुची जेमिति कहा जाउची जे बीजेपी आसिले बीएसकेवाई बंद हो जेमिति आपणकर ये योजना बंद हो माँ मानक सेल्फ हेल्प ग्रुप रो जो योजना बंद हो एगुड़ाक बहुत स्पष्ट भाव में भारतीय जनता पार्टी कहवाक चाहे भारतीय जनता पार्टी कौन योजना बंद करिवारे विश्वास करे नहीं से योजना गुड़िक केमिति आहुरी समृद्ध हम केमिति ओडिशार लोक अधिक आयुष्मान भारतर योजनार लाभ पाइबे केमिति अधिक माँ माने सेल्फ हेल्प ग्रुप तार उन्नति आनी पारिबे सेथिपाई योजना गुड़िक सब एवं भारतीय जनता पार्टी गोटे बहुत स्पष्ट भाव में कहीदेवाई चाहे जे भारतीय जनता पार्टी विकास विश्वास करे किछि लोक मागणा देवा कथार विश्वास करती बर्तमान गोटे प्रचार चलुची जे जुलाई मासरू आउ बिजुली बिल देवा पड़ोनी एक कथा प्रचार करा जाउची कौन पाई जेतेबेल ठारू भारतीय जनता पार्टीर सरकार तरफ मोदीजी सरकार तरफ पीएम
ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଆଗତ କରାଗଲା। ଆମ ସରକାର ତ କପି ପେଷ୍ଟ ସରକାର ନା, ସେଥିରେ ଉଭୟ ସୁବିଧା, ରୋଜଗାର ବି ହେବ ଆଉ ବିଲ୍ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଚାଲିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ଲାଭ ମିଳିବ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ବି କରିବେ, ବଳକା ବିଜୁଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକିବେ। ଏକଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳିତ ମାନେ ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ଏକଥା ଇନସିଓର କରୁଛି, ଆଗତ କରିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଲାଗୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିରେ ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଚ୍ଛଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଭଦ୍ର ଯୋଜନା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗତ କରିଛୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ଏ କାରଣରୁ ଗୋଟେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର, 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ମା ମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ନିଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ସଚ୍ଛଳ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଶୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଇସା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ତିଆରି ହେଇନି, ପଇସା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହେଇଛି। ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଯେତିକି ମଣ୍ଡି ଚାଲିବା କଥା, ମଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବା କଥା, ଯେତିକି ଗୋଦାମ ଘର ହେବା କଥା, ଯେତିକି ମାର୍କେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ଡେଭଲପ୍ କରିବା କଥା, ଯେତିକି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବା କଥା, ସେ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଇନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲେ 2ଟି କାମ କରିବ। ଗୋଟେ ପଟରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2 ଦିନରେ ଏକଥା ଇନସିଓର ଯେତେବେଳେ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏକଥା କଠିନ ଛଟନୀକୁ ବି ସେ ରୋକିବ। ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଜଗାରର କଥା, 1 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହୁଛି, ଏଥିରେ ଆହୁରି କିଛି କଥା, ଯେଉଁ କଥା ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ବାଧା ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓବିସି କହୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନମ୍ବର କୁହାଯାଉଛି, 50%ରୁ ଅଧିକ ଯାହାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା, ସେମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଅବହେଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଇନଟି ପାରିତ ହେଇଛି, ସେ ଆଇନରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 27%ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ରିଜର୍ଭେସନର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ 27%ର ରିଜର୍ଭେସନର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ 2ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 27% ରିଜର୍ଭେସନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଓବିସି କ୍ଷେତ୍ର ପଛୁଆ ଯୁବକଟିଏ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସେ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। କେମିତି ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଧିତ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଦଳେଇବା ଦରକାର, ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି ମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କମିଶନ ଗଠିତ ହେଇଛି, କାମ କରୁନାହିଁ, ତାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେ କିଛି କରୁନାହିଁ। ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଅର୍ଥ ନିଗମ ଅଛି, ସେ ଅର୍ଥ ନିଗମରେ କିଛି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ।
माने ओडिशा सरकार गोटे अथर्व सरकार एक घटना गुड़िक प्रमाणित करुच्ची। ओडिशा सरकार लोकंकर विकास को करे दौनी। ये तो आम विगत दिन देखिलु निर्वाचन देखिलु, पंचायत निर्वाचन देखिलु, म्युनिसिपल निर्वाचन देखिलु जे किभली भाव में ओबीसी रिजर्वेशन सहित राज्य सरकार खेलिले। ओडिशार लोक भोट देइछन्ति अतीत रे, किंतु जेतिकी पीड़ित होइछन्ति जेतरे एथर जेतिकी तांको मनरे पीड़ा अछि आउ ए कथा को बर्दाश्त करा जीवनी परिवर्तन कथा आसो। केंद्र सरकार 2019 मसीहा ठारू आर्थिक दृष्टि जो माने दुर्बल अच्छी, सामाजिक दृष्टि जो माने अग्र श्रेणी अच्छा जहाँ को इंग्राजी रे EWS बोलिक आम कहूँ, 10% रिजर्वेशन व्यवस्था कले। से रिजर्वेशन कहीं ओडिशा सरकार देलेनी, कहीं बाधा होकर छिड़ा हेले। ये वास्तव रे ये जनविरोधी सरकार आउ ये जनविरोधी सरकार लूट माने तार वर्तमान से गोटे माफिया राज रे परिणत होईची एवं ओडिशा को पुणी लूट करिया पई चाहूची। आकु ओडिशा को से राज रु मुक्त करिवार आवश्यकता अछि। एटा ओडिशावासी वर्तमान अनुभव करिवा आरंभ कलेनी। ये क्षेत्र आपणक जरिया रे आम ओडिशावासी को निवेदन करुचु, जो प्रकार से माने प्रताड़ित होइछन्ति, जो प्रकार अवहेलित होइछन्ति तार जवाब आगामी दिन में ओडिशावासी भोट माध्यम देवे। कौन हाँ क्षीर देव कह से किए हुई विजु जनता दलर निर्वाचित नवीन बाबू पार्टी जनरल सेक्रेटरी कर भाइस प्रेसिडेंट कर पार्टी किए हुई। आज मो सामने जो मंच जी बस दल अथराइज कर सत्य पंडा आपण होती बीजेपी राज्य प्रवक्ता अथराइज कर अथराइज कर ओबीसी सेल सेक्रेटरी अथराइज कर सेल कन्वेनर किए अथराइज कला सरकार चलैया हम सरकार एवं दलर कथा कहवाई। विजु जनता दलर अधिवेशन बसला, विजु जनता दलर कार्यकारिणी बसला, विजु जनता दलर संविधान अनुमोदन करुच्ची। आ से अनुमोदन केबे मिलिला, किए दला? ये ओडिशार 4.5 कोटी ओडिशावासी मत को ये जो हाईजैक करिवार जो योजना चली आम तार प्रतिवाद कर एक कथा आपण परी लोकों ठारू आपण परी नहीं मोर कहया कथा हूँ जो माने बुद्धिमान लोक जो माने गणतांत्रिक व्यवस्था रे विश्वास करती देश रे भारत वर्ष हूँ सर्वबृहत गणतांत्रिक देश से देश रे मु तो आश्चर्य हूँ जो माने बाहर आसुच्चंती से आसिक आश्चर्य व्यक्त कर ओडिशा रे चली एटा आमर समस्त कर्तव्य जे एभली शासन रु आमे मुक्त हवा।